सिथुन जिनि बुबा गोरानि मोखोन आवो ताथोलाय सिथुन जिनि बुबा गोरानि इमान दिनि मोखां सिथुन जोंनाव फालै जानाय दङ गासैल' खमरै थाङो जोंनाव थांबाय थानाय दङ दफानि सोरां मोनाङो जिनि बुबा गोरानि मोखोन बुबा गोरा आयु लथों बुबा गोरा आयु लथों আমার সাথে সাথে ইসলাম এবং সিমরন বলা যায় তিনি 26 সালে বিধানসভা ভোটে তিনি ক্যান্ডিডেট ছিলেন যাও হাই হাই ভোটেসা কি জেডিসিনে ডেপুটি সিএম হইব নতুন সাইবন जों अरक गचुबारी 6 नम्बर पुलिंग स्टेशन बसालाइजाक बीजेपी ते आईपीएफ टिनी 5 परिवार 15 भोटार तिनी तिप्रामथावा हाबपाइका जों अमबो सानान मुजुंगो जों नायो जे आसारामबारी केन्द्रओ जॉइन ख्लाइरानि बरकनो किन्तु जॉइन ख्लाइबो बरकनो रुतुगि मान्या तामगावर आसारामबारी केन्द्र 90% बरकनो तिप्रामथाव अलरेडी हाबजाक ते 10% नि बिसिङो जारा ताबुगो सीपीएम आईपीएफ टी बीजेपी ख्लाइ दंनाय रक हलं राखते रागलाइ दं खबरक आ हलं नि बिसिङनो हलंनो सेबै दै फाइमाने हाय तिनि ते 15 जन जों मानफिसाखौ हायचे तो अमो फाइनै रकनो जों लामसगमुं पान्दाव तंगुचिनि बरम गोनां बर्षियान एमडीसी अनंत बाबू যিনি স্থানীয় লিডার এবং ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি রতীশ বাবু অরণিতে এক যুব বাবু তঙ্গ বঙ্গা রাজকুমার বাবু বড় তঙ্গ বরংনি উপস্থিতিতে जों তিনি যিনি মত আকুক সঙ্গ দিপ্রামথাও লামসং বেলায় বেলায় হামবাই